6 तारीख को आपका वोट होगा। 10 तारीख को यहां से विजय मिছিল निकलेगा और 11 तारीख को सुनो, 11 तारीख को ग्रेटर टीपरालैंड का मूवमेंट शुरू होगा। कैसा लगा मेरा मजाक? ताबो आपना हाईजेक खई ताखु कुसु प्रद्युत देबर्मा कारण मो बयस आनी 63 বছর চলি दङ किन्तु दाबो 63 ইয়ার চলি दङ बसारा साना थांनाय बसाय बाक्सासि बो फै दाबो आतिफ्रालना हाईजेक खई ग्रेटर टिप्रालैंड हिसाबै এবং एडिसी इलेक्शन जागा जागा मध्य कैम्पेन खेगाजे যদি ত্রিপুরা ক্ষমতায় फैगाखै आं आरो सीएम नाय जों थांसासे सानो थांसां बायदि थांसां गै जोंथिन अधिकारन मामायनाय कक साइ फै सफैया भाई दाबो तामनुखा एडिसी क्षमता फै सफैया बजे विभिन्न जगह प्रेस मिट नरबो खोनागोना प्रेस मिट दगो कैम्पेन दगो सामने आं सीएम नाय आं एडिसीओ सीएम पुसनि एकटा मर्यादा सम्पन्न एकटा पुस आ जायगा যদি অসই মসই বর্ণনা দিখাঙ্কাই আপনি মর্যাদা কমিও এবং বইনি যে অ্যাক্টিভিটিস সিএম হিসেবে আবুবো করিং থাম যখন ব পাওয়ার অফ ফাইসো পই যখন সিএম পোস্ট নাহালিয়া আপ্রকাইন সারা ত্রিপুরানি জনসাধারণ লোক ফ্রাস্ট্রেশন বুগিখা दुख नांगबायखा जों तो मते बागे मथाना भोट दिमाया जों तो बनो सीएम नायना बागे भोट दिमानि आरो हयते आं बनो प्रद्युत आनी ताखु कुसो प्रद्युत न साना नायो ब एक नम्बर विश्वासघातकता जनगण बाय आप्र हयते आंबो खाइरिखा ताबो बरफ थायै प्राय 2 मास जोंखा लास्ट लाइक 2 मास क्षमता फाइसो माने बहु जागा जागा सामान दं जों जदि क्षमताय फाइसो हांजाखाय प्रथम अधिवेशन काउन्सिलनि आ जागाव निनि ग्रेटर टिप्रालैंडनि बिल पास खायनाय आ कक सागा दं ओमफ्राय गत जून मासनि इको बेसि दिनै 1 तारिख जुलाइ से 24-25 बंगनी काउन्सिल खा ब तारिखो पास खेनानै आ बिल दंनाय 2 नम्बर बिनि हेडलाइन दंनाय ताम बागै पास खेनानै इगो जगावो जखन पार्लियामेंट सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल पास खेपुरो आफरो बिनि हेडिंग दनिखा दि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 नम्बर 47 आपनि एकटा बिनि हेडलाइन मारो आबुंखा ओ जगह कोनो हेडलाइन करै बखुरु तामनै करै एरबुरके 2 नम्बर रिंगा बबत ब साबु पास खैजगनाय आबसा दङ ब काउन्सिल पास खैजगनाय काउन्सिल पास खैजगनाय स्टेट नि एसेंब्ली पास खैजगनाय पार्लियामेंट आबो स्पष्ट कै मास होयो एवं आबुनि परे थाङो आबो ब तारिख सिमे इमप्लिमेंट नाय खाव मासाव सा साजा करो कोनो साजा करे सोदो माने जों नायो आबसे এই ডাটা টিপ্রালैंड বিল তো যাকে এডিসি ও থানায় 25 তারিখ জন্য আসলে আব একটা বিভ্রান্তি কর ক না 25 জুন এডিসি অধিবেশন ডাটা টিপ্রালैंड বিল তো যাকে ও জায়গা কলিং অ্যাটেনশন তো জাকা 335 ধার অনুসারে ও জায়গা কলিং অ্যাটেনশন মানে তাম বাংলায় ব্যাখ্যা বনা হয় দৃষ্টি আকর্ষণীয় খবর কেতাম নাই নাইকলমা ও সাথে নাইকলমানি মানে ভিউজ নিমান ओमफ्राय अब কোনো মতে বিলিয়া ও জায়গা মানগানাং খরচা এমবিসি ब
এই গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড সম্পর্কে তেজে ডিফেন্সনি মতামত সানকা মানে দৃষ্টি আকর্ষণীয় মানে দৃষ্টিভঙ্গি এই গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড সম্পর্কে তাম দৃষ্টিভঙ্গি সামনে তাম নাইমানি বন্তি কেন্দ্র নাই এই আবংখা অবনি মানে বিষয়বস্তু ओंखाय abo आलोचना मानो आलोचना ओंखाय abo 25 तारिख आलोचना ओ आलोचना no abo शेष abo शुद्ध रेकर्डिंग सिजा करनाय abo बिल आगा बिल हाय राज्य सरकार रहनाय गवर्नर रहनाय दिल्ली रहजाकनाय आमते कोनो प्रोसिडियर करी जास्ट और এই সম্পর্কে গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড সম্পর্কে নি দৃষ্টিভঙ্গি তাম নি নাইকলমানি তাম নি নাইমুন তাম আবো সম্পর্কে নি বক্তব্য পরিচয় খানেন কিন্তু সেরকম ভাবে না ও জায়গা যারা ব্রাঞ্চ পংনাই রং মানগোনাং প্রদীপ কিশোর দেববর্মা মানগোনাং সিএম পূর্ণবাবু বরা অবনা বর্ণিত নাইমানি দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে ক্লিয়ার থাকে বাস পাই থাকা ওখানে আলোচনা শেষ আপনি যে কার্যকরিতা আপনি যে ফাংশনিং ও হাউস 25 তারিখ শেষ একমাত্র রেকর্ডিং টঙ্কা রেকর্ডিং বই আকারে যখন তিনি ভাষণ রেকর্ডিং নকরানো আবার নকর নাই আসে না আবো বিল আকারে বা কলিং অ্যাটেনশন কোনো তামলাই আবো कलिंग एटेंशन जे বিষয়বস্তু আবার রাজ্য সরকার রহজাকনাই রাজ্যপাল রহজাকনাই কেন্দ্র সরকার রহজাকনাই আমতো কোনো ব্যাপার করিয়া জায়গা আবার রহনাই কোনো প্রসিডিউর করে জাস্ট আলোচনা আঙ্কা কিন্তু তবে ধর তবে শুনি তঙ্গ যে আবর্তি তাম আসলে আবর্তি কিবা মানে বিল তিয়ার জায়গা কোনো পক করি কাজ আবর্তি কোনো আলোচনা করে কিন্তু তবে কামি আম চাইও বিল পাস আমি কেবল কেবল মানে মিছিল খালি বাজে সরলাইয়ে যেটা তংলাই মানে আবো তো বুঝিলাই কিনি একটু ঘাটতি তংনা বা যারা বুঝক নাই যারা সানাই বড় হয়তো মানে রাজনীতি উদ্দেশ্য কেবল সাইমানো কেবল রাজনীতি উদ্দেশ্য কোনো ব্যবহার খাইয়ে বড় না হয়তো আবো নিজকে খাইমানো যে আং পরিষ্কারভাবে সামলাইয়ে কলিং অ্যাটেনশন তি আবো আলোচনা আসিনো মাত্র আবার এখন ক্লোজ আবো তাবো aboni bayar tak kisuk kere